sopi ulenau gole pai ting le to khompi de ta ho ama sapenin pakai somini salam kain bolin chute le kum tha chibai yo kain bole tu recording kan bowling hi adaple zengin ki bol zo lo dham ka tin hi jong le na in bowling in kaung ki go in ki bon na jong hi ong ki lom mo thi ma hin adia kum tha chibai ki bol na dinga chu ki lom zep lo yong ka sa in na sa di ko ging chan hi jong le dap thua recording ball thei lo sang in tia kan bol na hi in tao na jong ki he tu jing hui tin ke yong hi kaung boi zep jin tu lai hi adap wal ji a hi a hin tu jan hin kumbul ti la hi in kumbul ti la hi na hin kalung thima hong kilang tu chung kum tha kaman namuna message a jong chu kana sein che ka sei bang ta chun hin sei loading ka hin tunia dinga them khat kain khel zong omin ka ti chu kain belap zong omin kala do zong omin ha saw lowa kain mandinga hin Ethiopia di wai le kum sang ni le som ni le ni hi kum pha su saute tia hi eni so sa thewai poi ai wangin pathin eum pi entin hidi chun pathin ki thu pin zala kum pha so sa na ding lampi tu ni hin kain sei no ma hin bible chang mun ni in siming katin i bible chang hi apoi ap hete ya kho ai ja chu isim mun wa hin ha he nei he noi ta in ai jong le in siming katin rombung som le thum chang som le khat le som le ni in siming kating te le ephesia akona kan sim ki de hi rombung som le thum chang som le khat chule chuche ti lovin phat chan hi i na hewe tu hi nang ho dingin i mutna ko na kha phat ai tai aji chu ei hon ita santi lobas sang chun tu hin isu chat naw anai ta na hi zan asor zo chi tai su na hung nai tai hi chi ji chun khaye muthim na to pai hlau tin khowa bonin ki bon hoite Ephesus bunga chang som le gu tulai ni khu hi aphat lo je in phal ki jen pe cha hi ki chon ti hi pathina thu thing bol chawa ding in phathei ebo pi taw hen tulai hi vet le nakim na vel na hi le apha kinem na di aha pu nei anai na vet jong le agam la jep na vet jong le telwa noi le sit pom pi ti chi igamu pha jong ai poi ai wa na tv na ona news na ngai le tulai hin apha modi aloma ma jing na hi wanoi le sit climate change global warming ti ho ja boina hoi seta ta ahong omin teng le government ki god dan hoi benai le galen ta chung su di le kilomin agal man chau ti zat ta chu ki vet sa tu zu khamo ki chau na abat kum jong omin ita chun galman cha lo pi ta mi asang aza athi na ding galman cha jo chu akivet sa tu ti de hi mai ta in alang khalama miken thei ne di nei zolo agena gen thei mu da dimin om kinin tengle tun ima sangu hin to a jong hong ki panita le kilome omicron kiti airo le loi khat chun hi che coronavirus covid-19 third wave hong ki pan ta ding aki pan jong hita hi lo ham ti a gel na umin hita chun tunin ka seinom pen ta chu
nakim na vel le anai na ve jong le thilpha atampun agam la zep na ve jong le thilpha atampun state polang na ve jong le thilpha atampun in vengu Myanmar gam ibe nai le kum ni hong ling wang ai ta na gen the na we cho chi mu bi ne teng le China do ki kau ibe nai le thilpha om kit pon Pakistan do ki kau ibe le thilpha kit pon Vanu le set ibe le thilpha khat cha lo ti lom wang sei poi ai wa thilpha chu a lo to bang ai ta nahi ai la hi to bang na kim ver I to ban sien lang a phari I to ban seta yong le tuni ai ho ta sancha te kitil khonum nau chu ipiam itile I to ban Vanu sien lang nakim na vel se jong le pathinin kum tha an pi nangin kum pha na su sa the na lai hi pathinin hin pan pi intin pathinin ki thu pi intin hiri chun sang ni le som ni le ni hi sang ni le som ni le khat sanga kum pha zo na su sa the ye nakim vel na khel thei poi ai wanga nangma hin khomandan na khel thi hin na phat mandan na khel thi hin na sumle pai mandan na khel thi hin tele na hin khon na mandan na khel thi hin hi je chun tu ni nang khuna pathin akoi chu nang hin kho nangin phan na nei chasun hi cheo na khuna pathin akoi hi pathin lo pin mangle chun sang ni le som ni le ni hi wanoi ade kum phalo hung I mai thei gam sunga ni kum phalo hung I mai thei ai wanga nang din kum pha hung I thei ai hi je chun tunin pathini to banga chance an pe tiute phatlem chang ta an pe pathin lo pin I ti kamandam ti na kingai tu thema hi che dung je chun na phala man thema le hi che kum hi na kum man sa zo se sanga phazo a naman the hi in teng le kum top na mu lo ding bang ai ta jong le kisi lo din mangin ka tikin na lai nei kum luya chun Christmas nu kha pen na man di ta le kisi lo din mangin tikana seitan che chun mitam ta ki gel na na nei kana he in ki pa ka san mi khat ama ta jong ka ki mu bin he pa tu chung Christmas chu na sei bang banga chu ka Christmas nunung pen hi jong le ki si lo din kana mang tai aban kamu ki le pathin ka thang wa de hin kamu ki ta lo jong tu chung Christmas wang chu na sei bang ta a chu ki si lo ding ken kana mangi ati nahi pathin tu iza ho le thu mong mong apha iza oi abol ngal jing thei abol pan jing thei amang cha jing thei ki to wang chu mi o chat mong ai binai izat za hen lang izat he jong le phat chom pi lo wang chu lungset ta hong hi diu he chun tunin I Bible changa chun phat chan na hewe atina phat chan na we hewe ti chu tu lai phat chan ni na he lo le wang chu ngol kai tho ding he na ngol kai tho ding he nisha newspaper na sim nisha radio na ngai ai mai the to lai jo radio ngai jong chu aki dem ka he pon ai jong na nisha TV yong na vet ding a hi in teng le to lai thu so agan dan dani WhatsApp group chom na zaw na adi lo le tai news tai hung ki the tha ngai na sim thu yong jong zaw ji che yong jon he sai ai pi yong le tu lai thi lum chan wang chu a hello na hi po nei hi je chun phat chan na he nai le Ephesia chun hitina tina hi tu lai ni khoi aphat lo je in phar ki jen pet ta ki choi na ta chu ipiha aphat I to ban se jong le che la chun nangin phar ki jen pet ti chu nang na ki siam the ye phar chu nai na khel the pui na na ki mel thilo chu na khel the pui ai wa nang linga chu apha amanding pathin lo pin ne manding pathin na to na ne manding he che phar ki jen pet ki ti opportunity chu na na kila the he che bolin ati porin na he che chu bolin ati nai he chun phar ki jen pet ki ti he thim thei dingin pathin in ki thu pi han lang he ri chun
lem chang na nei te ho na lem chang na nei chom chakhat mai thil pha khat ga bol lem chang na nei chu tun so dinga na to na naman thi ka ti he tu ni ab tu pungka sung mai maya thil pha bowling naga he dai le chu nine bola le chu tun so na ana ta dingin thil pha pathin anga melchi theding chu na bol lo the he hida chu tu ni nisya pha nan mani o che thil pha ka bol ni pha lem chang hi ti na chu hedo thei chat dingin ki gun lang jo jing kan na thole taw na pakai tuni ipi ka bol dem tuni na lo pin ipi ka bol dem koi ham khat ki thu pi thei ka nei dem ar koi ham khat ar ka phar ka pe thei dem tin taw le chin ni khana khat ve be hi to bang thil pha bowling chance na mu ding ai cha chu pung ka khat jong hilo minute som to bang minute som ni to bang hi jeng ol na chu pathin lo pin na bolai le chung langa kimel chi ding ai ja chun tunia chom chakhat thil pha khana go bol chu chunglama dinga kimel chia ton sol gama dinga i tia yong be ta lo dinga pathin anga kimel chi dinga ti tunin ga hela chin thanop au na che choi je in e point aban ta akan seinop chi pyam tile hi to banga ito theitam ta ai le tuni hin pathin adinga pakai naman cha thedin ka ume English achun available ti kan mangin na pakai available kai e nangma mancha therin ka ume na ti di de umi nei thinlela tam ta nei puma pathin na lungthima mo pu na ai lo pathin na lungthima pu gi an pi jong le chu ki hi che chance kila jing ka ti he Moses ko pathin na ko minahi ana ko lai chuna mawang chu thingle la ke sama amma jeng na ade banga pau thailo jong hile kilome ai lo li thil dang dang tam ta ase na ai wa pathinin a ko na cho he ja chun aki phal tho na azam pu ne ringlel ki sapum pu min zam lovin au min he te chun Moses su pathin man cha de na ki pe na hi Samuel hile chapang cha ilain pathin na ko win eli them pu pa ko ma anna to ki thu piding anun aga tha cho hin anuna tauna pathena don buna hi cha anun jong ai theipon ai ngampu in ta chun aga pe doin awa Samuel in pathin ko na chu pathin abvela na a firm and bol na asu det na hinte ta chun san khari Samuel tinang komin chapang neu cha hi wanga chun pathin o chu aza thein pathin amina ako cha za thein ta chun aman thim pupa elina ko ham ti in thim pupa ko ma cheji le thim pupan ken kan ko pui atin ale chom khado chun aga cheki ne nai a o cha za ki je chun nei ko am he pu ti le ken ka ko pui ala tu hi ain ko kina le hi wa ke ka ume tin lang ipia sei hin ngai na tin na ta chun Samuel jong pathin ako kina choi ta na anangai kinin cha chun pathin ko ma hong ki pitai na hin ichai ka ume atin pathin cha chun aboling ahil ta nei na hi chun tunin pathin na to na dinga hi mosi banga kahing poi ti ding ahi tapun Samuel banga keima ka chapang wala ti ding ahi tapui na tuni a chapang yong pathin amang the ti chu Samuel in ko imu wai tai na eju ka chapang wala ka kuma rom na la ye na iche pathin man cha theding ka hinai poi na ti theloi he chun mata pathin mi ako atama tamahi he chun nangjong pathinin alopi ding mata aman num na hi dingai tengle aba na chun soul tarsa ko sol ki tipa pathe anako kinin che tarsa ko sol hi ko ham itile pakai jesu eng bol pa pakai jesu sugen theipa nahi na ya chun hobung ding do til chu ha suina la sugen thein ta san cha te amanin vai hom in pia kai lunin na ta chun asugen thei le jing nahi ai wangin pakai na ma jong cha ko tho mi nei cha chun tu ni hin hi chai kinem na khan kine tu chan na in khon na man da ni adei lo bola hin ko mang nei jong le pakai ana sugen thei pakai ana suleng wai ai lo le ana eng bol nei ta jong le tunin pakai nan adei na hi na soli pakai ji sun hi tai direct ta I atila ki akimu pi jing ham itile pakai ado na hi pakai ji sun jong ave na hi na aho bungo asugen thali ave na hi ana
pakai ni ta agel ai do kati nei hi bang loma ei dowa pangpa hi keilama pangdin ka de keilama kapan sa the ai le kei dinga mi phachum pen hi ding a hi ti angai tu hin te na hi je chun ain ko wi nei soul nangin I bolan nei eng bol jing ham na nei su gen thei jing ma ti nei solin pakai koi na him atit na eng bol jing jisu ka hi ati nei sol hi athupi na ta khalo min che chui piam ki pa pium na yong a hi che chui piam I tile ka bol khel tai te he nai ki hei yang he ama chun thilpha bola ki gela hi thowe jehowa ading hapana panga ki gela hi thowe ai wanga ka bol khel tai teng henin pakai ipi nei bol sa no mamang ti na pakai ipi nei bol sa no mam ati nei tunin pakai nang jong adel anung del le na mai the pakai ko na zam nai mai the pakai aman cha nom na aume ti che het na tam ta na nei mai the aiwa tur chana na zam na lai mai the aiwa tuni sol baga he nang jong pakai ipi nei bol sa no mam ti le chin nain ko ki khel nong hi dinga he sang ni le som ni le ni be hi pakai ipi nei bol sa no mam na phar che sa zo sin na nong vet kinai le pakai le san thei dol jong na to do lo chemal a chun pathian do wana na pan pakai na do jing na su gen thei na eng bol jing ne mai thei ai wa tu ni chan pakai na ko jing na lai hi je chun tu ni na ki pi no mai le pakai I pi nei bol sa no mam te le chin nain kho ki khel lo thei lo ding ai hi che sol ki ti pa mi tam pi na ki chat pau chu pol ki ti pa min angai lut ma khat ong hi ki ta nei pakai la cha ngai lut umta khalong ki ta nei pol hi ata in ki mule ngai le thaudin ka ging cha ne aje chi piam te le pathian to ki wop nau hi gil ta ki wop bai ju na a sei do il ha gaw lam hing le ding in ka ging cha ne hi je chun tunin pakai ipi nei bol sa numam tilachin sol hin ko ana kela pol kitipa hi to banga anamang pa hi che pathian chu nang jong namang thei naman thei ti tunin na ta san akidei mama jing nei abana tunin pakai na tong nom loi khat ikisit mama jing na kisit nai aphalo khat ong ki ni nei kisit na phalo na ki ngai niam chu aphai ki neu sa jong aphai ai ba kisit nai aphalo umji nei hi je chun mi to kitea ama I macha lowa ki gel chia chu pathinar ki kum ngam lo pathin le ngama de ki kum ngam lo ama panadi uma gel lo hi to bang mi tam pi umi ne ai to nin ai tan ngai to la chen pakain tuni nalung sunga aleng ngama de man cha num ai nei ho na he theina o mai le thil khat na he ding ka dei chu kisid hi ben ka ti nei ye chun salmon masala yang ka sei khatai midang man cha or cha hi in nakhuna chu hling se nahi na nakhuna chu hling se nei Moses in alhin le langen cha pakai kom asei lai chen pathenin nakhuna chi pi ham ati nei amanong tengol hi ati le tola ko ina ti tola ko le gula suin laki tan te la laki le mol asokin tengol asokin na aila chejau chun hichi Moses Israel cha te puido de hong ki patlai chun Bible changkhat namel chi ding chu hichi tengol chu pathian tengol ong ita na the rod of God anti ta ati la chun dakhul chi piam te le tengol na tengol dang to yong ki bang tengol mai chuna awa pathian aman cha dinga an su thing pha chun pathian tengol the rod of God ong ita che pathian tengol cha ki choya Egypt gama achia thilbol kidang tamta bolna an man ta chu a story ne her sai na sermon masala yang chu ka sei khatai na hi chun pathian tengol ongi pha chun che tengol chu masanga chun apu je thro ke ngoi chinna aman mai ai awa to chu Egypt gama thilbol kidang khujat bi bolna le ain pui to pe a kanan gaman lu na ding chana pathianin aman cha di tengol chu hi ta nai hi chu tunin
Moses ko ma chun lei se chit na thep na jong chu pathin a demand poi che jong chu anei thonai ai wanga a khuna tingol chu man cha thedin asu them pe a hita chu pathin an man ai ta nei David velechin David khuna ipi uma itele athu pi moda na kelngoi chingol hang chapang khat mancha hiche a asung se kiti mai mai chu umine ai wa che chu aman ata san ngami ne pathini chemang cha hi Goliath hi ka khuna ei pedeti ata san ngam je chun hiche Goliath ki thum na Goliath in ahung ki von na agal thom chu veleu chun agal von chu ti jar digai achal pang bo do aya kiti nei na adang zau se jo phata galvona ki to mai ai wanga David chu nei le akengui chin na sakhau khat aki puwa cha chu ating elo a sung se to bo ating gol neu chakhat mai to ta chu ku nei Goliath ade chu lung han jong umai aje chi pam tele kinoi sin abangena na hi to bang mai chu to Goliath ki mai to pida che chu lung han jong de hi za cha jong leu ding na hi jong le David in akhul cha ta san ngami ne tunin mi a or chahi in na mi a or chahi in tulai cha thing thing sei dinga chu thep na jong I ha ve no he degree jong I ha ve no he abang kharba chu a seminary chene jong kilet sa pi kin na lai we ikilet sa pi peni chu pathin to ikibok na kilet sa pi ding ana hi zo in pathin man cha thene eima ki pi thing na chechu athopi zo ahi in ai wan loi khachun a degree wa kilet sa pi a bible college kainau kilet sa pi na che ho chun pathin lengom thil thupi ta wa ja bol do diu gin cha jong umji pu nei pathini aman cha thedi ho chi ko hiwam itile akhuna ta sangam hona nathim na mi asanga nim jo jo ai mai thiye mi chi na seminary na chi jo lo mai thiye bible college a jo na chi jo lo mai thiye ai wangin tunin pathinin aman cha hoi chi ho chu ana hi chumpu ne ama kipi thingle wang chu themna asan pole pathe aman nom na chu sankiditi chu her sai pol jong chu mithi mai Gamaliel keng bula sailen kiti pa chu na tulaya Bible college ahoi minakile sa pina ipijam tele amunale azil kung ho chei we nei chu tele pol jong chu akile sa pi kham set Gamaliel keng bula khopang bula sailena ya kiti nei ala pol pathin aman cha na pen chu Gamaliel khopang bula sailen ahina hiche pa chu hi pune pathina na kipi thingna pathin adinga akipat do ngamna che chu hi ya chun pathin ko mani khat chu surrender ki bolin ipi nei bol sa numam atin pakain hiche chu anasangin khopia lu la chun cha chun na bolina na to ri ana hildi wai atin na che chu hi tunin ala achai na ding point ka seinom chi pya nahi bangin pathin ko mong kipin na nahi bangin biligramin ama thusim akisut na khun at ale khabu title khu thopi ka sama ma jingin just as I am atina kei ka hina bangin atie ka hina bangin tengle chei khu la khara khu ala jong hiding ai just as I am without one plea ti khuna chego biligram crusade zo se velation a chaina khun biligram in altar call boltin chela khu ki saji hi just as I am kahina bangin ei sangin na kahina bangin ei sangin ti ei hije chun tulaya lakisa tam dai ni ngai di ka ging cha in pu ti pum khathang kiti tulaya pathin igamu evil na la tamta ana semin che kana za nunung pen khat cho hile amao pau yong ki sa in tengle thado pawa jong ana kilenin che thado pau pene le chu hi che sermon masala jo ka kan pha po zamin kim nei sangin an sain cha khu vele chun pathin a hat alhe nahi pun na
alin alinai puin ahau alinai puin ahoi alinai puin na athem aholai puina midangin avet banga evet lo midangin ahol banga ei hol lo pathina mi angai lut na chun anatong de chun ei kovin ei la lut no mi nei ahat holele nang na pang zo dem na pang phadem ahat chobana ahoi holele na pang dem alin holele na pang dem ahau holele na pang dem pang lo ding nei athem hole na pan lo kin mai thi ai wangin biligram ase bang chun just as I am kei kahina bang bang na kahina bang bang ti tunin chechu ingai to diu de yu nei chobana la ingai yu chu hoiding phading nati namuna nei koin na phading nati namuna ei koin lang hoiding nati namuna ei koin tolai chu adi a pastor ho bang hi a posting a lung lai lo yong mi umji nei ai wa pastor hlagawa gasu tam ta nei hoi ka ve nai le hoi lai chi jo lung lai se la chi ho ai vi nei ke ko na ho bunga khatwei posting bol pha ai ta na transfer bol pha ai tai ai le gam ha asa gambi la la ha sapena jong anaki gel jing khat cha pastor khat hichepa chu amazon zener transfer chu koi chondo pharai ta ne aha sapen muna umai je chun them khat a baidom lama chon long chu kilo mai ta ne ai wangin agambi ten ai mo lo jing ta wi ne lekha in semun lung se tan ka pastor pau hi ke ho gama konin lado nai hi be unatin ha tain angye unahi angye now a reason long se vet le ai thei dong ai thei chu ai thong nai che ya chu ai le che pi pastor pa mama dong tau te aman a kho po ya ti le wang chu agambi in ha ta angai cha naw hi gel pi te ka tiun ama ka dong nei itina gelam na gambi ten la ha ta ina an hlojengun chondo te te di yong ki phalam levin ai wanga nangin nanungel da nan hin te aje chu nang chondo phan mong ai tai kiti ai ipian sei o katin kana ngai nei amane pian sei a phajenge ta chei hlo theyule keong ka to ban na line ka gelin boli ka bol ding maba jong uma ka gel ji chun a kho pui tangi ati nei che pastor hi ka pastor la wa kitila dang ho aling pui tina ami mowi tina lovin ai wa ka pastor ho la chun agaso loi ta hobung ten achen na lam hobung in so ta gel do diu hiding in ka koi nei pastor che jong atam ki chai ding agambi na nga le jing jong umji wein che cho kho ma jing chaw jong cha ji I madang ai poi ki pe nai them khat vet phat anga ye ka ti ji nei na aje chu pathen le ngam na to na ti thep na ji jong a hi ji pun bol them ji jong chu a hi ji poi ki phal theng na ko na hi ji nei mi te I theding ne mi te ngai lu theding a chu eima ki phal the na ke wi lovin eima ki pe zo na eima pon tho na iti ham ai lo le ngai lu na ta be inei che ho kon chun min en ngai lu di wahin min en I di wahin na pastor ho ke wahi poe tu ni ka sei nom chi pya eima mi mal cha hi in khoi lei se chungai in man manohin cha hin nang min itin na gelam min itin na itnam tio chu ki ngai to ngai hi chun pathen koma pathen phading nati namun nei ko yin hoiding nati namun nei ko yin ga ka su na ding mun nei ko yin tin pathen dong jing le ji le hen ken tu la khang lai ho katil kho na khat chu khang lai te ho thil khat ngai to ding au mi
pathian ko ma surrender na ki bol ti ngule na thiam zil nau thu zong kham nain hol na diwa zong hitin tawun pakai hoi lai chiling nang din ka phachum dem kham zong kadi cha omnai ka to num zong omnai ai lo le pan mun zong kadi yong omnai hi zong le pakai hoi lai leng nang din ka phachum dem ka to namuna chu nang dingin ga ka su dem ti ngai to zobin ka ti nei he chu tu kumi ep na bol hi zong le na ep na bol hi zong le na to mun chu na ga su na ning mun hi sa dingin ki gole chin dei uminai pastor khatin amy officer khat posting tha ha promotion tha ka hepoi officer kai pani chu na ga taw pi in aile khat pa jang chu lagawa oi ta kipi na nei mi chu ana hi jing mo ngai ala cheni pastor pa taw na chu na satan challenge abori nei pastor pan ite tawam ite pakai hiche na chapa hi hiche cheri nang man nain petan cherum sung che office nang man nain petan a table hi a pulpit hi lang ana to namun hen pakai na lopi na deong kilang hen lang hiche room sung na lopi na kilang te ado khang hi a table hi an tiang tau chu chepa jong in nas sadane ki ngai to in o ka table ka do khang hi ka pulpit hi lam ju kana gel khalo he pathiana re ki man chu kanu me pathiana re ke ma khama bol the chu kana bol nai ai wa ka do khang hi ka pulpit hi lam jong kana gel do lo he to pat chu gel do in na tong tang atin kum kha jong ring lai lo chun che room sunga chun pathin lopina story tam ta umina hi che chu tu ni sei detail da aga sei jong ka gopui he che ru pindan chu lunch break ting le tau khom nai na mang ji wit he cha chun pathin hello ei ho pathin ta san lo nu mei khat jong chun ahung pang pan ta nahi bible study abol ataw khom nang mak pang pan tan a chaina chun ji so in ta sanin adam mona kon hong dame ti thu sim ana uminai chepa hin pastor pa taw na chu practical da en la mai he ado khang hi apul pi hian na pathinu sinan tulai amy officer hol ajong to bang chu awum pan tan ki pa umma ma jing nei masang lai chon officer let pole pathina het lo alet pole ho in lampi hello ai ben tulai chu ho in sunga pathin lo pi na dinga officer tam ta ong to thei ta na che chu lo pi ma ma nei teng le ama on jong ama o din mun le ama o pan muna to thei aki hol ta pathina dinga na tam ta ang tong do jingweti imu winai hije chun tunin hoiten ngai to itin sang ni le som ni le ni kum hi apula kapat bangchun aphading hi ahlom ma mai e to bang phani ena nga amti yong koi machan he pobi ai wangin nang dinga chu nang thu a apathin akoi nang khula pathin akoi chu sang ni le som ni le ni hi kumpha nasu sa numam pathin na ki thu pi entin nasu sa the kumdang sang kumpha zo nasu sa the ti tonin kumtha message chom kan se hallo pum kan se in eina tau pi jing lang ke yong kong hat che na dingin ai tonin sei thei dan na ni chan chu kan se ta in pathian lo pi han lang kum sang ni le som ni le ni kumpha su sa utin pathian hin na damna apia kum top chan pathin ap wa kum top chan imu wai le ting chu le pathin thangwa the dingin pathin ai pui taw hen taw te lung se them pathin pakai tuni la hin kidang ta in pakai tunia he che thu ngai thei zo se kum tha muhola a pang chu ka hiwin ain la le se di akidang mong in kum tha kiti chu january tarikh an kan lo mo hin ain la pakai hapta khat thingnai lowa mitam pi
kain khen ki tawin thibuina mun ni mun thuma ke yung kana pangman ki tan pakai akidang wale hepa ichan phat kaman diu ham ichan hi phat ka nei diu ham ti koi ma hello ka hi bin ka het lo kum hi kalkan sonlut pantawin namilong se them le na khoto na chun kum pha ka so sa theina diu chance nei pi wang cho hi je chun se kum kan mu hi ke ho de kaman diu hi lo pakai nang de kaman wa kum pha ka so sa theina diun tu zan thu sau lo kana ngai hi nangin phat hin bu in lang hida chu kumbul kan patna ba ei til kho le ei sudi le ei pui ha de ding nangin phat hei bu dingin pakai ji so minin kong taw hi amen.